дар пешрафти репи тоҷик мехоҳед самгузор бошед. мехоҳед ҳар ҳафта реперони писандидаатон барои репхонӣ шавқашон зиёд шавад. мехоҳед репи тоҷик мисли репи русӣ ва репи амрикоӣ бонуфуз бошад. мехоҳед реперони тоҷик даромади хуб дошта бошанд. мехоҳед барои реперони навкасб мактаби ройгон кушода шавад. мехоҳед даромади ҳама консертҳову батлҳо ройгон шавад. мехоҳед рептиҷӣ барои ҳар як лайки мондаи шумо ба реперон пул диҳад. пас ҳар моҳ 1 сомонӣ ба бюджети рептиҷӣ пардохт намо ва бубин ки 1 сомонии ту репи тоҷикро ба чӣ қуллаҳо мебарорад. агар розӣ бошӣ дар комментария навис хэштег 1 сомонӣ реп нуқта tg. Салом алейкум ба ҳама иштирокчиёни Лига Батлеров, ба ҳамае ки дар ҳамин ҷавозе ҳастед, ҳама шиносотонда хитонда як эълони нава расонем вобаста ба Лига Батлеров даври 1:16. Касе даври 1:16 гузаштагиай бачаҳо ба ҷуръотонам бирасонем ки дар даври 1:16 ду раунд б- хонда мешавад. як дуюм раунд текстиш чоп карда шавад, баъд қонуни дуюм раунд факт абаснавати оппонент дуюм раунд такя ба он мекунем. минус б- омада шавад ҳар як батл. дуюм раунд чоп шавад бо такрор мекунем. эълони дигар ки аз тарафи шайх эълон ва пешниҳод карда шуд, хоҳиш дар текстотон масъалаи ба дин наздика дигар нахонем. батлай батл бихонем. Салом алейкум. Ва алейкум. Хтона муаррифӣ кунед. Файза Авлод Ливес Душанбе. Имрӯз батл дорем. ҳарифтон ки ай? Ризам. Мешиносиш? Просто гап неумем да батл савол. Ду батл кадаги ай? Да батл. Батлои пешинаш тамошо кадагин? Дидам. Чӣ хелай? Соза. Чӣ абишад мекунед? Абишад. Хайда дарон мебинам. Муборак шава 1:16 гузаштем. Салом. Противникои ояндатона медонем? Ояндара неоли набромада 1:16 финал группаи ма. Худо тоқаи? Тоқаи мазирашда. Удачи. Саломат бошед. Салом алейкум. Ва алейкум. Хтона муаррифӣ кунед. Макс Навадас AK Ливес. Ай ки ҷои? Ай Душанбе Сити. Чанд солаи? 20. Ҳамун 98 дурустай? Значит нездаи. Кай батл дорӣ? Пага. Қатки? Тайлер AK Шнайдер. Имрӯз чӣ кор доред айда? Эрӯз мухлисон омадагем бародар мо Лилвеста систер. Як савол тем барои чи AKA Lil West? Барои ки айрапперои тоҷик фақат Лилвест ма. Не, понятие AKA и а также известен как мешавад. Ты ҳам Макс 98 ё ки Lil West-и? Монанд ба Лилвест. Монанд лайк мешавад. Ну хай как бы плагиат бигем даже мешавад. Max AKA не Max like Lil West. Удачи. Рафтем. Салом алейкум. Ва алейкум. Хтона ҳардад муаррифӣ кунед. Лен AKA як Душанбе. Ай Душанбе тара аги празе. Чӣ гапа имрӯз? Имрӯз батл омадаем, батл боз. Ки мезада? Ливес мезанад. Қати ки? Қати Ризон аст? Рамзеч кия сафар кард? Ризон? ҳамо чӣ мода Ясажда дорем сипат кард чақа мухти то ка алон нест ҳама ра мешавад Чӣ балаин ту батл намромадӣ? Ма батл насиб скоро мешавад. Ҳамаш мешавад. баъд ям лига Нами лига буча ма як ба як мебурам хеле. Лига 100 сол пас буд мешавад. На полуфинале бардем ниша? Не бо чӣ хеле якен тайёр мекунӣ саперникет намия чӣ хеле. Ранги шнапс. Ранги шнапс мебурӣ баъд қати одами набудагӣ мезанӣ. Шнапс вечно саперникош намия. Насиб мешавад. Ай муваффақият батлеро да шумо да барори кор.
Салом алейкум мухлисои реп тоҷик, салом алейкум мухлисои Лига Батл. Батли навбатира сар мекунем. Хезел Лил Вест, Қати Ризон. Я тарсам кишки амански. Салом алейкум. Салом алейкум. О, номи темашон фристайл бидаинам, хеле ози раскрит мекунан, якум сар мекунан. Лилвес. Fark نداره اکنون که سر میکنه ریزون سر میکنی اکنون Салом алейкум аввал ба ҳама бародарои айраи дуру наздик омада. Салом алейкум ба бародароне ки тамошо мекунанд ай пас экран. Доваро салом алейкум. Хай ака якум раунда сар де. Моментально излагать, когда не фикро, да парк ба гитара, йоки да прайд ба микро. Маънои асосии фристайл, финт, трюк, дрифт, занос. Йоки гуфтани шеъри эҷод нашида. Раунд. якум раунди ризона гӯш кардем мегзарем ба қисми Лил Вест. Марҳамат бародар. Салом алейкум ҳама касае, я бор дига рост дига мавзея дига мегӯм. ин темамон фристайла, не ки ман айдовар хоҳиш мекунам ки раз фристайл боша, мисол фристайл кунем. ман зарани як гапам мегӯм ки ман ин система дастам наметонам мардаки гапам ин чизае ман нестай, не ки ман дида прасида биромадагиам ки фристайл кунӣ бо хубае. айдоваро хоҳиш мумкин хел магум кунам, мумкин ягон гапе нито бигум хаяка ба назар намегум ки бигирем. ки мақсад بدانید که همچی دستستان نه که حرکت کردستم صد فیزه و یا چی دیگه حرکت دو خدا ممکنه همین پایان فرم بکنه Hemen باید بتونی خیلی کم تمام یک تا یا چند تا یک تا تیبت بود اپنیش میتونی بتونی ریاکه Aksima. Monuş. Minus alalım. Yakda. Tam nazarı hama aksima fasonay. Hama medona ki de iyice surat giri olsonay. Ganda bazebay, Lilves bir retrikam. Agar te damica boşi tam basuri pratam. Mara mebinanda hama surato megan kartikay. Megan fasonay sagraça hama deunay. Temara alişka kama patenta vom. Ma diga khidmana kirim avlom. Keti John Naika. Ha? Keti John Naika. Temara dut keti choy man naika.
Neki sapernikoj mo karim Hamash kajkaj, hamash bazuraj Cvetiš ganda sapedaj, ganda fasonaj Da nazarja magarenjaj Javor nigo kanal хъщ се сад зомо Ма реклама надором братан Вазур бъдонира Ритма мера Дали спре Реп Пепелница. Тема е нова ти Дарборай пепелница Сигарета накаш братан Розмерай тъпалница Базур мешай Хама да слоболо Катима Хама каса братано Акай беха Беги кепкара чапа будос Да бешвандит шакурай Базур Салом алейкам Да утара تو بواری داری کی تو مادام شای حریق سلام علیکم برادری در اینجا ایستادگی رو بارم تو بواری داری کی ما لیگا میپرم نکی ما خدم داخلم بواری دارم سر پاییزا ما برای عزت حرمت میبرم و باریزا رپا بی تو فقط اکر بخواه شوتا تیورم ایرمتا دوام داگو شوتای فکرم بگی رپا بلانک داگو شوی پوبلیکا ما در اینجا خدم خوندستم ندارم پوبلیکا کما کک زوادی چیدم برای گپ چاپ آباچا هما کسا چیز دادن بزنن چاپک دستا پویرم بولو هما کسا کتیما ما اینجا باید هما را در اینجا بکنم لبانا گوش که ساگرا جان چه فریستایل بزنم در اینجا کو سپریکا ماماش بازورن نمیگم رام برای که مینوس دالشی رفتستای داتانای اوبینه نامی مایلی وستای ایسه برو دیجی بازور اینجا خوک نینست اینجا آباچا ایستادگه رو پارود لیلوست سپرنیکی مارا ما چی با نمیتم آهمیت برای که این نداره براتان چولی بی دیکار که خفه نشا مادا تو ندارم یکم سوخان برای که تو مادا هستی براتوخا مادا حیات یکم کوری گپ چپ نفهمیدم ای تو تمای تو تیار بود ای ما ای دیلی خود یه هما بسه زاده چیکم لیمیت بخشیش هما که زاده چیکم چیزه بگم بودا چی ببینی امورا گام بزنه دارشی تو دارشی برام رام بگو تما دیگه نداره من ناگرمشیم مکا ای چیز خطاگی باشه ای مخلصا مایو برای اکرام بخشیش زیاد سلامت باشه نرمت کسی اومد رام براتان Gavdes раскрытие ранги фристайл қадикат лилвест раунча я бор дигар баъд чӣ гуфтанем ташаккур гуфтанем барои клуби прайд шумо ҳам ҳама касае тасак зада барои клуби прайд бигзарем ба қисми дуюм раунд ризон наравад бародар сар кунем Дуюм раунд апнака Şacan damla bir musiki kalata meknadan Oldam Aki mahzar mafam dikkat Dagu şoda ozoy psikapat Doji kut Labo bita meknadan kat Kabaka sabır Kemal bakanım tabır Doşa bir kuray abır Bacoma kölüm cabır Optimus Prime Kakısarda kan juram Da dilit kan juram Mayı sabah alan juram Gidene karla Kapın juram Betuma bekale bitmem ki ayram Babona grupa, gamla gide gandayma Pobeda kubon vakti hestesidiya Nişote olimpiya Düşmana paruk baka fakaha Bakın işler İntizori repi nava Batli nava Fiti nava Kaysar mekan icada Karakki yok nava Nave tomu kopatkada Nakhe bakhina da battle Biri kolumna Veke жмота конкретно Если честно да рэп наковинуют Весёлый рэперо танцуют Больше чем поют یا بیت خطا ارزنده جایی اکیم کدی شاید رنگ بسیار بود Ayağım coşman Aysal Minut şapaz ekranda Ayağım coşman istiyorum. O ama aval şu. Ayaval şu. Bobby. Sen
قبول کردی یا که تخت اعظم ده جای یکم کردی شاید رنگی بسیار یا ترانیتی سون کردی درک دو روزه مطرح ببرم نمونه بکنم های حیاتی دو روزه مطرح بطورم گرنی بس پشت را نجومت کنم در راندی یکم نیمی سخت وجومت کنم یک داخل که تستیدم против قوای مشکه رکم پلاگیت کردنش даже невозможно много хуй тарам брата грани сочнее на вкус почти как ванильный мороженое а какая вместо старых зиоты кади выполним касинов тут неке хамуром фит кади давай него кея дури лепер значит фит кади раскида хана фит кади ба фикрим кире пот совместно труда китати ману ракет мекенам кофия бозин кади ба хайрон мажрур азро айдми лайли бата репи хунда гитати уора ошти кади чи хели кади браво خاطراسان بکنیم سوده امروزه ما الانه یک قرصک برای دوام لیلویس دیم رام و داماد اینوس از حرفه Pregna bromaden yakava Yagala khotiram da khodiram shashsol madare nadud barakat dagom diram yakala madabas baro kashidan ozod nafas marabate das barodar agar to ayma nadori kas mana metabas kuchana imona khaf kanam barodari baro baro metona madaf kanam talane una baro tibe kanam beuda apasana razai sana mai pista to polo madare oli khasane olo madai kozi favorita da istizono makat yane ham solot bana son salom ay nomima daria shino sotte beni dara budoman tamon kizori oman reshay khunde bana meta ma dare tata aka oli ke yoshi baka ere mori ba baro ema osh to da machaka hey zakoska autorite da mekana ma pere zakoska televizionago ke ma aktivni am dai so amaroza maroska nem shabisio adare to rozkadi to da joite ijane joite andale prichoska rangi vale martada zavale kato dai city koaita agar malikina me broma cheni city ma waqte kachatka da sari kasata asabum sabor ma khada intizosha ma mion basar da ayot bakarakat ki oyanda da yovi barakat ra ki nabini asoba dai samona to katima bosh da pastivu baranti bra hey da ayot bakarakat ki oyanda da yovi barakat ki nabini asoba dai samona to katima bosh da pastivu baranti bra Salamat bashid. Yani dıka paki digam bugün mümkün. Mehmet Avali bu tekst daro. Gushka ka farqiyati mavta yaga farqiyati mavta muayyana. Neki bakhilod achi bakhilod amefora ki ay avlod yakon kas da yakon jo g'olib naya. Neki I avlod mada bavar dora mada khidam bavar dora. Harifo mara pas zadan gira mada ija umrishuna mebar dora. Shar nezda har eka pi uvo dodan ahniyat fikri mara shikastana nakne shmo ahniyat vaziyat beze bekor hamada dar koray 5000 to mada daje boyam bati kirangi diga sapernikov nameshi pazo tu ay diga kato ravia et par dora ay ravia hichka namegata bez aga ayre ravia ma repa bas mekna vaqte ko zafarcha aymo da raft ma megi bakshish ma megi garenium chumchi megi dai taraf ma repa bas mekna vaqte zafarcha aymo da raft bo narayda internet bzani kavda zafarcha aymo da u video haydi harifo ki ma da boydo to hozira doram boydo ma یا مغازین تیر خالی کردم در سر دشمنو بعضی ها سپرنیک شیدگیان ما در برای پیدا کردن اینو عقل خامد ایسرت سبیل مونا ایادت نبرو که یگان بخیر داره نمیتونه ساخته خونه فهمیده؟ من نمیگم براتم گوش کر ریزم من نمیگم تو پاستی ما ریالت نپلی
تو اول بریدن مرا خواستی امروز در میدان باتلی تو برای победа کو بسیاریاش برای победа چند قای مرا شکستن در زور زدستان نه که بخبرم که برای خودشون کار کندستان در راوند امسیو را بگذاریم به قسمی داوری برنامه دارم. салом бачаҳо аввал ҳар ду дар раҳмат барои як батли зур як шоуи зур як қарсак шава барои ман нашуд якум раскритияи тема фристайл резон темара бигем ба ҳама хубиёш ба ҳама нофаҳмиёш фаҳмондагуна ки фристайл чӣ маъне дора резон мода фаҳмонд ки фристайл чӣ маъне дорау баъд лилвест нишон дод ки фристайл чиай баъд меган ку шунидан кай бувад монанди дидан иҷам халишид раҳмат барои як мисраи резон мо эҷодкорем на ин ки бандид як қарсак шава раҳмат барои фристайлои лилвест мо барои чӣ тра ман кардем бахшиш барои ки мисол ту меги на завадид чи думад шумо мара ман охи иҷа як қонунаи лимит 32 мисра медонӣ барои агар ту хондан мегирифтӣ мо маҷбур мешудем ки иту шавай мекардем да не нашуд ма вайш мегум ки кайфта облом кардем мисол нашуд якум тема лилвест фристайл кард бигем темара ба гуфти худаш ҳуй кард чизе ки мада маъқул буд чизе ма ажида доштум кард не ки иҷа вазни сухани меҳнати кардагию чизи нишондагирам бояд ба назар бигирем барои ҳамин якум раунд резон 8 лилвест барои маҳорати нишон додагиш ки ки гуфт ман ҳама чиза наметонам не ки ба фикри ма як ба хубӣ ай уҳдааш биромад 7 бал нашуд дуюм раунд резон якум проблема минусои вибирад ки овозат бирасад и ба овози худат бихон ба матданеу да дуюм раундаш лилвест да як маслиҳати зур дод ту ай дигар равия омада дар равияи ма хита кати ма сар ба сар накунам ман инҷа худам дорам мекунам хали гап буда текстиш ҳаминҷа агар ту мумкин ба стили худат мехонди ҳамин хе дига хе ашшени мешид мода ман ҳамия чида матра ӯ ай ким каё мешиносум ба фикри ма ҳар як кас ҳаминҷа бояд чанд қай ки худаш метавона амқа бихона ба умеди зур задан ки ма бояд ранги ҳамӣ бикунам баъд хитон аблом мешавед ба ҳамин чиз зур зад овози хитон кардин овози худат дигар ай ту ози неҷа иё ай аввал ҳам хали мехонам ина иё на инами лилвест ай аввал ҳам хали мехонам и уже одат кардаги ҳамин чиз да и уже ҳамин чиз хунш да шиштаги ай и уже обработат кардаги ҳамин чиза ту як чизеро ки наметони омади саҳна моментально хости ҳамхалӣ намешавад чиз ту ягон треки ҳамхалӣ надорӣ даже ман медонам барои ҳамин ту як чиш ҳаминҷа да вайши ки ту худ даже кайф кардӣ да хондани ҳамин ҳамхе качат кардӣ барои ҳамин 9-6 лилвест 9 ту да 6 мегзарем ба қисми балҳо якум айризон сар мекунем бе ягон цензура общи баллои резон 14 балл як қарсак баллои резон шавад хезе авлод лилвест бе ягон цензура общи балло 16 балл як қарсак лилвест резон ай ҳар душон ай группашон биромадагиян резон ягон сухани дигар хел дошта боши барои мухлисо баромад я сухан доштам мамун гуфтанӣ будам та вақте гуфтанда просто раунд буд гуфтаста будем чира ки ма дар интернет мезанам зафарчак когда
اسمه دویدوچ خیلی گفتی کو من ای خیلی بگیره بدونی چند سال میشه یا 7 سال میشه که ریپ بخونم ره مرا همون ریپرو میدونم با بعضی ریپرو میدونم ممکنه که وقتی زفرچه ایمو دبر رواد با مرا بشناسم من خیلی چی نمیکنم استریمیت سعی کردم که زمینی تیشم همین بعد همه عده برادرها خواهش کردم که برو باشه رحمان Gabris, Lil West. صد فویز اگه براد ما روزی ما جانم کتن کتاب پشتم پیاره که یکم چیز ویزداشت نه هیچ چیز ما وجد کده ترا پروماده ما دا راندوم یکم سخن ترا نرسیم برای که ترا نمیشناسم دسته بار سلام کردم ما ترا ارمات کردم تو ما را ارمات کردی با خاطر اینه میگم ما دامی که ما را ارمات کنم ما دا کو سخن نویستن نمیتونم واپشه ما برام که مجبور شدم پروست هیا ترک کنم همه همه اکاپل هم داشته همه داده باشی که دیگه طرف بود واپشه این خیلی وزدوخ بود برای همین که حضور آمد کسی برای ما آمد یاده کده رسپکتی ممکنه ای پیتر یاده اکام دامو جان اکای فاروق نظروف سلامت باشین برای که ویدیومون رو تماشا میکنیم مخلصی همه باطلای فقط ایمان نیست مخلصی نمی چی باطل رفته است ای پیتر بچه ها تماشا دارن اینا دیدن که ما همین سیتیم چیکار که ما در نویستن که التماس هم ویدیو ده نام ما را بخبر که یکم چیزی پستی نیست سلامت باشین نام میزنم هم صد خویزه روزیه نمتن بزن روزیه کبرد صد خویزه کراچه آینده دا با چیزی دیونه ترین اجداد کنین یالی نو گرم شوی شاید و بود باشین وقتی موزان به انجام رسید غالبی موزه لیل وست باشه نمان کسه و بود زمان گرامی از شما خواهش می‌نماییم که در کانال رپ پورتال در یوتیوب ابونه شوید. برای ابونه شدن در پنل جستجو کلمه رپ پورتال جستجو نمایید و با کانال ما ابونه شوید. باز در سامانه رپ دیجی در قسم بالایی سامانه بانر رپ پورتال в یوتیوب یا در دیلخواه ترک در قسم پایانی سامانه رپ پورتال в یوتیوب زیر کنید. همه باتل ها و ویدیوهای ما اولین شده در یوتیوب پیدا میشوند و بعد از آن در پورتال رپ دیجی کانال رپ پورتال در یوتیوب. حرکت ما انتخاب شما.